ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳচিᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ নাম্বার সিরিজ নাম্বার সিরিজ রে আবো যাহা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নেল লাগাও বনা ওনা কদো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ স্কয়ার আর কিউব আশা করি নয়া কো অঙ্ক করে হ আদি গুরুত্ব জিনিস কানা আশা করি কিছু কিছু সানাম কো গে অঙ্ক টিউশন বন সেটার কানা কিছু কিছু দো পে বাড়াই তাবনা এনতে রহ ইন দো হা ওনা কদো বাñ অলাবনা কিছু যাহা তিনা গে কোশ্চেন দারাই তেবন ᱧᱟᱢᱟ ওনা যেমন করাও ইদিয়া রেয়ার কিউব তিনা কানা 8 অনকা গে যদি 3 রেয়ার কিউব বন নেলা 3 রেয়ার কিউব তিনা কানা 3 রেয়ার কিউব হুᱭᱩᱜ কানা 27 তাহলে 4 রেয়ার কিউব তিনা কানা 4 রেয়ার কিউব তিনা কানা 64 তাহলে হনা चलका क्यूब दो चलका ना क्यूब मतलब 4 गुणित ना जेमन 4 ना क्यूब 4 गुणित 4 ताले 4 4 16 4 16 64 ताले उनका क्यूब दबन हिसाब ताहन ताले नोडे तीना 4 हेना पुनिया हेना तीना 2 हेना इया तीना 2 हेना पेया हेना तीना 3 हेना पेया हेना तीना 4 हेना पेया हेना ताले ओना को दो मता कना क्यूब और स्क्वायर जहां को मता कना स्क्वायर को दो होयतो बन बाड़ाई गया जतो गे बन मोटामुटी धारणा दो हेना तबन गया जेहेतु कॉम्पिटिटिव रेना प्रस्तुति दबन हल्का हल्का ठीक गया ताले लाहायाबन क्वेश्चन सेन गे नेलाबन जे नंबर सीरीज खन चेल कान क्वेश्चन को हिजुआ और इन दो लय पे कना सब समय जहां तिना क्वेश्चन को करा पे जतो प्रीवियस ईयर ना क्वेश्चन गे करा पे थाना और ओना को खूब गुरुत्व बन एमामा नेलाबन क्वेश्चन को ताले चलो बन नेल पे नोडे हेना कदा 2 हेना 3 हेना 5 हेना 8 हेना कदा 12 हेना कदा 17 एरपर नोआ सीरियल रे नोडे जिज्ञास चिन्ह जायगा रे तिना बैसा जिज्ञास चिन्ह जायगा रे तिना हुयुआ ओनागे नोआ ऑप्शन को भितरी हेना कदा जे नोआ चिके कते बन करावा ताहले नोडे बुन नेला मिटिक जिनिस जे नोडे तिना हेना कदा 2 हेना कदा हेसे अब तो जे बन सीरीज सीरीज माने चेन माने पर के पर सीरियल कना ताहले सीरियल जुदी बन नेला नोडे 2 हेना नोडे तिना हेना 3 हेना ताहले 2 और 3 रे डिफरेंस तिना कना 1 कना और 3 और 5 ना डिफरेंस तिना कना 2 कना 5 और 8 ना डिफरेंस तिना कना हां 3 कना ताहले हो नका कते डिफरेंस एम हेना कदा ताहले नोडे हुयु कना 4 नोडे 4 और नोडे 5 और ताहले नोडे 17 और ताहले नोडे दो तीना हुयु ताहले निश्चय 6 हुयु ताहले 17 और 6 तीना हुयु कना 23 17 और 6 23 ताहले आंसर ए ताहले होनका खूब सोजा भाव तेगे क्वेश्चन हिजुआ तो बड़ाई का लेखान बन आदि नपाया यार पर माने ओना दो परीक्षा ना लेवल हिसाब ते क्वेश्चन को एमा तहन चेलकान परीक्षा बन मा कना जुदी डब्ल्यूबीपी करना होयतो नोआ नोडे बांग एम काते होयतो नोडे हो ताहे दाड़े के नोआ आठ बांग आठ जायगा रे होयतो नोडे जिज्ञास चिन्ह ताय को ताहले ओंडे ना अटक लगा कबन किया और किछु किछु ताहेना अल्टरनेट सीरीज दो चेलका 2 खन 5 5 खन 12 12 खन नोडे जिज्ञास चिन्ह ताहले उनका अल्टरनेट सीरीज को ताहन ताहन गया ठीक गया नेलाबन नोआ दो उनकान सीरीज दो बांग कना ताहले आशा करी हेना तबन हा जतो गे कोरा कोराते ठीक है नोडे तिना हेना कदा मारांग रे हेना कदा 100 ताई तो
100 হেনাগা তারপরে হেনাগা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তিনা না 100 তারপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আর 85 70 50 আর 25 তাই তো তাহলে নগনা কো মধ্যে রে তাহলে ওনা জিজ্ঞাসা চিহ্ন জায়গা রে ওকাটা বৈশা তাহলে নতে খন নেলাবন যদি বন নেলা টাইম সেন খন বন নেলা 25 হেনা 50 হেনা 70 হেনা 85 হেনা তারপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন না 100 মানে নতে খন যখন হিসাব আগুয়া তখন চিকে কানা মাইনাস চালাক কানা তাই তো তাহলে মাইনাস চালাক কানা তাহলে আবো যদি যেহেতু নোডে দো মিটি শুনকে হেনা তাহলে নোয়া আড়াক কাতে আবো যদি হনা জায়গা অনতে খন রিলেশন বন নেলা যদি নোডে খন আবো রিলেশন বন নেলা ওখা খন 85 খন 70 85 খন 70 রেনা ডিফারেন্স তিনা হেনা কাদা 85 খন 70 রেনা ডিফারেন্স হেনা কাদা 15 তাই তো 15 ডিফারেন্স হেনা কাদা আর 70 খন 50 না ডিফারেন্স তিনা হেনা কাদা 20 হেনা কাদা মেনা আছে হ্যাঁ আর 50 খন তাহলে নোডে চিকে কানা মাইনাস চালাক কানা তাই তো মাইনাস চালাক কানা তাহলে 20 খন ইয়া 50 খন 25 না ডিফারেন্স তিনা হেনা কাদা 25 হেনা কাদা তাহলে নোটে যদি বন নেলা যদি নোটে খন বন চালা তাহলে চিকা 50 85 হেনা তাহলে 15 নোটে মাইনাস 15 কানা তাহলে যদি নোটে আবো 15 প্লাস আবন নোটে যদি 15 বন প্লাস তাহলে তিনা হইবা 85 আর 15 তে তিনা হইবা নোটে প্রথম রে তিনা কানা 25 তারপরে 20 তারপরে 15 তাহলে চিকে বন নিতো তো তিনা বন কম 10 10 বন কম হ্যাঁ সে মাইনাস 10 গᱚᱝᱠᱮ 5 ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 5 ᱠᱟᱛᱮ সিরিজ কম চালাক কানা ঠিক তাহলে নোটে যদি আম নোটে যদি হাতে ঠিক है लय कदा 5 कते सिरिज कम चला कना चेदा से नेलम जदी नोडे आम नोडे खन जदी आम -5 आम तिना हिया 95 हिया ताले नोडे तिना हिया 95 है से 95 खन जदी आम 10 एम माइनस आ तिना हिया 85 हिया हुआ ᱦᱳᱭ ताले ताले आंसर तिना हिया आंसर सी 95 95 नेक्स्ट बोन नेला नोंका गे तिना हेना कदा 1 हेना 3 हेना 7 हेना जिज्ञासा चिन्ह हेना 31 हेना और 63 हेना ताहले नोआ ना डिफरेंस जुदी बोन नेला बो डिफरेंस तिना तिना हेना नोआ ना डिफरेंस ना 2 ताई तो नोआ ना तिना हेना 4 तारपरे जिज्ञासा चिन्ह हेना और नोआ ना तिना हेना 31 खन 63 ताहले जुदी नोडे 2 हेना और 4 हेना तिना हियो तारपरे ᱜᱚᱝᱠᱮ 15 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱡ हाँ 2 रेना तिना हियो 4 हियो कना 4 रिया डबल तिना हियो कना 8 8 8 हियो ताहले नोडे 8 हियो जुदी 7 और 8 तिना हियो 15 हियो 15 हियो और जुदी नोडे 8 ना डबल तिना कना 16 ताहले 16 नोडे खन नोडे जुदी 15 और 16 तिना हियो 31 हियो और नोडे दो तिना हियो 32 16 दुगुने 32 ताहले 31 और 32 ते तिना हियो 63 हियो ताहले नोडे दो चिके कना नोआ किंतु सीरीज इयाते डबल चलाक कना ताहले तिना हियो कना आंसर 15 ऑप्शन को दो भूल हेना गॉन्के आर्मी था लेकिन से नोआ जे नोआ तो सीरीज केना तो नोआ दो चिके कना कम सेन खन लाटू सेन चलाक कना ताहले नोआ ना डिफरेंस तिना हियो कना 2 हियो कना और नोआ ना डिफरेंस तिना हियो कना 3 और 7 ना डिफरेंस 4 हियो कना ताहले नोडे चिके कना नोडे ना तिने चिके कना डबल कना ताई तो 2 खन चिने कना तिना हियो कना डबल 4 4 ना डबल तिना कना ताहले 7 और जुदी नोआ 4 ना डबल जुदी 8 दिन जो कना दो जोगो कना ताई तो ताहले 8 जुदी जोगा नुई 7 और 8 दिन जोग केना ताहले तिना हियो 15 हियो 15 हियो और नुई 8 रेन डबल तिना कना
8 ᱨᱮᱱ डबल हुई कना 16 ताले नोडे जुदी 15 और 16 जोग किना तिना किना हुआ 31 हुआ और जुदी नोडे 16 रन डबल 32 ताई तो ताले 31 और 32 ते तिना हुआ 63 हुआ ताले नोंका सीरीज दो चला आदो नुना किछु दो अब तो बांग कराव लगावना नोडे के जखन के आम प्रथम रे नेला प्रथम रे जखन के नेला जे नोना डबल चला कना आदो नोडे अब तो आंसर बन नाम लेखन के हयतो नोडे दो भूल लेना ते हयतो कन्फ्यूज लेना ते किंतु ऑप्शन रे जखन ताहेना उन रे नामा जे नोआ गे हुआ ठीक है नेक्स्ट बन नेला ना तिना ना कदा 20 हेना 16 हेना 0 हेना 36 हेना तारपरे जिज्ञास हेना और 200 हेना ताले नोआ ना डिफरेंस बन नेला तिना हुई ना 20 और 16 ना डिफरेंस 4 ताई तो और 16 और 0 ना डिफरेंस तिना हुई ना 16 नोआ दो माइनस रहना है माइनस रहना है और नोआ 0 और 36 ना डिफरेंस तिना हुई ना 36 36 और नोडे जिज्ञास चिन्ह ना ताले नोडे नोने निने झेल अब बन नेल जाम दाड़े कना है से निने गान अब बन कैलकुलेशन दाड़े कना ताले नो चेयर तिने कना चेयर जुदी बन नेला 2 एर स्क्वायर कना 2 एर स्क्वायर चेयर कना है गोंके 4 एर स्क्वायर 16 कना 6 एर स्क्वायर 36 कना ताले नोडे अब तिने रना स्क्वायर एम लगावना ताले लेते 8 स्क्वायर 8 रे स्क्वायर ताले खन तिने हुआ 8 8 64 ताले नोडे 36 और तिने 64 जुग हुआ ताले तिने हुआ 6 4 10 और 3 और 6 9 और के 10 ताले तिने हुआ ना 100 100 ताई तो 100 ताले और नोडे जुदी नेल पे नोडे जुदी मुचे दा ताले ना दा 8 ताले नोडे तो तिने ना स्क्वायर हुआ 10 रे स्क्वायर ताले 10 रे स्क्वायर हुई कना 100 और नो 100 ताले तिने हुई कना 200 ताले ठीक गया ताले आंसर 100 नेक्स्ट वन नेला 2 हेना 4 हेना 12 हेना 48 हेना जिज्ञास हेना ना ताई तो ले तवन पे ताले नोआ ना डिफरेंस तिना हुई कना गोंके 240 हुई ना दो 240 हुआ ताले नोडे जुदी अब बन नेला 2 साला जुदी 2 बन गुण का तिना हुआ 4 हुआ ताई तो और 4 साला जुदी अब 3 बन गुण का गोंके 3 बन गुण का ताले 3 4 12 और 12 साला जुदी अब 4 बन गुनेया ताले तिना हुई कना 4 बारंग 48 और 48 जुदी संगा जुदी 5 बन गुनेया ताले तिना हुई कना 240 240 ताले नहीं कना 240 बुझा दड़े दाबन सनाम को जाय को है गोंके ठीक है नेक्स्ट वन नेला 2 हेना 8 हेना 20 हेना 44 हेना 92 हेना 188 हेना जिज्ञास हेना ताले नोआ तिना हुआ माना जुदी डिफरेंस बन नेला डिफरेंस जुदी बन नेला ताले तिना हुआ ना डिफरेंस 6 ताई तो और 8 ना और 20 ना डिफरेंस जुदी बन नेला नहीं ना 12 और
10 আর 44 না ডিফারেন্স যদি বন নেলা আবো বন নেল দাড়ে কানা 24 44 আর 92 না যদি ডিফারেন্স বন নেলা তাহলে তিনা হই কানা 48 48 কি তো আর 92 আর 188 না যদি বন নেলা তিনা হই কানা নᱰᱮ 96 380 हुआ गंके 96 তাহলে নোয়া নিতো তিনা হইও নোয়া নোয়া তাহলে তিনি চিকে কা বন দুই দিয়ে বন গুণ কা তাহলে 96 দুগুণে যাহা তিনা হইও কানা ওনা না চেক ওনা আর নোয়া যোগ কা বন তিনা হইও কানা 192 192 তাই তো 6 দুগুণে 12 আর 9 দুগুণে 19 192 আর যদি 188 বন যোগ কা তিনা হইও কানা 380 তাই তো হ্যাঁ গঙ্কে 380 নোয়া দো চিকে কেদা বন নোয়া সব সময় চিকে কানা ডবলক কানা ডবল আদা নোডে যদি বাপে বুঝ দাড়ে কানা আর মিদ ধাবন আড়গোয়া হ্যাঁ নোয়া তিনা কানা দুই তে গুণ কানা নোয়া 12 আর 24 চিকে কানা 12 দুগুণে 24 গুণিত 2 48 নোয়া দো 12 ধাও গুণিত 2 96 আর নোয়া গুণিত 2 আর নোয়া যোগ কানা তাহলে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ गंके नवा दा ᱱᱚᱣᱟ आर मिटटा डिफारेंस सीरीज क्या गनवा ᱦᱮᱸ मेंदेई डबल ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ कते जोग जमन नवा रे इये कते हो ओंकाना सीरीज हो गनो कना नवा ते हो हुई कना ᱦᱮᱸ রিজনিং রেন ᱫᱚ কোনো মাই বাপ বানুয়া আদি রকম কতে মিলা হ্যাঁ উনি ᱫᱚ যে মিটিক যে নিয়ম থেকে ফুলো লাগা অনকা কথা তো বাং কানা যদি এটা নিয়ম হয় ওনা জিনিস রে বলো দাঁড়ে কোনো অসুবিধা বানুয়া তবে নোয়া জিনিস তো সব সময় দিশে তাহেনা নেলাম কোনো রিজনিং রেনা কোশ্চেন রে কোনো নেলাম বারয়া অ্যানসার হো হিজু তাহেনা আদো ওনা দো চিকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওনা দো হয়তো নাম্বার কো এমাত কোগে পরে যদি কো নেলা যে কমপ্লেন লেখান পরে যদি কমপ্লেন লেখান ওনা দো নাম্বার কো এমাত কো আর বখান চিকা ওনা দো যাহা আজ এক্সামিনার যাহা আজ মনে কাদায় যাহা মনে কাতে ইয়েও কাদায় উনিয়া গে কিন্তু রাইট ওয়া ठीक है नेक्स्ट बन नेला 2 4 7 12 19 30 माने डिफरेंस बन नेला 2 नवाना 3 नवाना 4 ताले नौका काते डिफरेंस तो जाने दी कने तो ओ 7 5 कना नोदे 5 2 3 5 ते चलो की हुआ गंके नवा 7 তারপরে 11 তারপরে তাহলে নোডে তিনে হইবা 13 তাহলে নোয়া দো চিকে কানা যত কিন্তু চেক কানা নোয়া কত যত কিন্তু বিজোড় সংখ্যা কানা তাই তো তাহলে 2 তারপরে 3 তারপরে 5 মানে সিরিজ চেল কা সেন কানা গঙ্কে মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ মৌলিক সংখ্যা তাহলে যেহেতু বাখাই নোডে নেল মে বাখাই মেনা নোডে নোয়া না যদি ডিফারেন্স এম পাজায়া ডিফারেন্স তো কিন্তু নোডে দো সমান ডিফারেন্স তো বানুয়া তাহলে নোয়া দো মৌলিক সংখ্যা না সিরিজ কানা नौटा बन नेल मा नौ तीन हुआ लेफ्ट से नौ तीन कना
49 তাহলে নয়া 49 ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 49 121 169 আর 289 তাহলে নয়া ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱜᱮ বুঝুক না নয়া কিন্তু চেক না স্কয়ার কানা তাহলে তিনা না স্কয়ার কানা নয়া 7 রে স্কয়ার কানা তারপরে নয়া তিনা না স্কয়ার কানা 11 11 রে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 23 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তারপরে 529 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপরে নয়া তিনা না স্কয়ার কানা 13 নয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 13 13 রে স্কয়ার আর নয়া তিনা না স্কয়ার কানা 17 রে স্কয়ার 17 17 তাহলে এরপর তাহলে তিনা হইবা নয়া নয়া তিনা না স্কয়ার হইবা 19 রে 19 রে স্কয়ার নয়া কিন্তু চেক সিরিজ কেনা মৌলিক সংখ্যা না সিরিজ কেনা তাহলে 19 না স্কয়ার তিলে কেনা 361 নয়া দো তিনা না স্কয়ার কেনা নয়া দো হইছে 23 রে স্কয়ার তাই তো 529 টা আর 19 রে স্কয়ার দো 361 তাহলে आंसर दो ए नेक्स्ट बन गया 2 3 4 6 8 12 16 24 32 গঙ্কে 32 তাই তো তাহলে নঙ্কান নয়া চেক সিরিজ নয়া দো কালকা হইবা ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ নয়া দো 32 কিন্তু ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। অল্টারনেট সিরিজ কেনা তাহলে আবো নয়াটা যদি বন নেলা নঙ্কা অল্টারনেট সিরিজ তাহলে 2 নলে তারপরে তিলে না চেয়ার হেনা তাহলে গুণিত 2 আছে গুণিত 2 গুণিত 2 আর গুণিত 2 তাহলে 16 দুগুণে 32 তাহলে তিনা आंसर হইবা आंसर সি नेक्स्ट बन नेला 36 34 30 28 24 22 हुआ 22 হইয়া তাই তো তাহলে 22 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। নয়া হো কিন্তু চেলকান সিরিজ কেনা অল্টারনেট সিরিজ 22 নয়া ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। কোন মেট্রিক বাদ বাদ তাই তো তাহলে যদি নয়া আম 34 খন 28 হিজুক কানা তাহলে তিনা মাইনাস কানা 6 মাইনাস কানা তাই তো তাহলে নয়াটা হো তিনা মাইনাস মাইনাস 6 নয়া হো উনকা গে চেতান সেন খন হো যেহেতু আবো দো মেট্রিক যেহেতু অল্টারনেট সিরিজ কেনা তো আদা ওনাতে মেট্রিক নেল লেখান গে হইউआ 36 27 28 তাহলে তিনা কানা आंसर সি নটা लेके ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 235 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ 235 ঠিক গিয়া নেলাবন তাহলে নয় যদি নঙ্কা বন করা তিনা 7 খন 15 চিকে কতে 15 বন আগুয়া তাহলে যদি আবো 7 যদি 2 দিয়ে বন গুনা তিনা 7 দুগুণে 14 প্লাস 1 তাই তো তাহলে 15 হই না তাহলে 15 15 দুগুণে 30 15 দুগুণে 29 নয় তারপরে চিকাতে বনবে 15 দুগুণে গুণিত 2 মাইনাস 1 তারপরে নয় যদি বনবে না
ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ গুণিত 2 মাইনাস প্লাস 1 তারপরে নডে খন 59 খন 2 into গুণিত minus 2 মাইনাস 1 117 তাহলে 117 খন চিকাই হইবা গুণিত 2 প্লাস 1 তাহলে নয় যদি গুণ কাবন তিনা হইতো না 235 আশা করি তাই তো 17 দুগুণে 34 35 ঠিক আছে তাহলে 235 নয় যদি 2 দিয়ে 117 বন গুণ কা আর এক বন যোগ কা তাহলে তিনা হইতো না 235 তারপরে বন জানা না 91 100 118 145 জিজ্ঞাসিন তারপরে 100 226 তাহলে নোয়া ডিফারেন্স যদি বন জানা তিনা হই কানা অন্ডে 9 নোয়া তিনা হই কানা 18 নোয়া তিনা হই কানা 18 আর 45 না 27 তাহলে নোডে তিনা ডিফারেন্স তান দরকার কানা 36 তাই তো তিনা কত ডেট চলা কানা তিনা কত ডেট চলা কানা 9 kate 9 dete 9 katen ঢের চালাক কানা তাহলে নোডে হও 9 গে ঢেরোa তাহলে 36 তাহলে 9 যদি 36 বন যোগ কতনে হই কানা তাহলে 5 11 4 3 7 8 তাহলে 181 তাই তো তাহলে आंसर সি তারপরে না বন গেলাম বেশিরভাগ নয়া কোশ্চেন কো रेलवे सीएचएल एमटीएस ओना कोरेना क्वेश्चन को कना नोंका के क्वेश्चन दो ताहेना एचएस लेवल रेना दो बैंक रेना एकटू आलादा बैंक रेना दो बांगिन मेसाय ताहेना जेहेतु बैंक दो ना दो ग्रेजुएशन लेवल ना ताहेना तो ताले 13 खन 17 जदी बन नेला तिना कना डिफरेंस क्या ताई तो 17 खन 26 जदी बन नेला तिना डिफरेंस 17 खन 26 9 ताई तो আর 26 কোণ 42 তিনে কেনা 6 12 মানে 16 তাই তো আর 67 42 কোণ 67 তিনে কেনা 25 5 মানে 25 তাহলে নোডে তিনে ডিফারেন্স हुआ 36 हुआ তাই তো এটা 36 9 তিনে কেনা 2 র স্কয়ার 3 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার 5 র স্কয়ার আর 6 র স্কয়ার তাই তো তাহলে তিনে এই অন্ডে 103 103 103 তারপরে বন নেলা 14 রেনা তিনা না কাদা 14 এনা 19 না তাই তো 14 19 তারপরে 26 তাহলে 14 কোণ যদি 19 বন নেলা তিনা হই কোনা মানে ডিফারেন্স তিনা হই কোনা 5 তাই তো আর 19 কোণ যদি 26 বন নেলা তিনা হই কোনা 7 তাহলে নয়া যদি বন নেলা 26 কোণ 37 তিনা হই কোনা 26 কোণ 37 11 তাই তো আর 37 কোণ 50 13 আর 50 কোণ 67 17 তাহলে নিতো তিনা হই ডিফারেন্স নোডে 19 গঙ্কে 19 हुआ नोआ किंतु काटा सीरीज केना मौलिक संख्या सीरीज केना ताई तो ताले तिना ही नोआ 86 ताई तो 86
67 আর 19 ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 86 তারপরে নেক্সট বন নিলা নয়টা লই তখন পে 15 নম্বর লই তখন পে 29 খন 32 ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮন্স ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ তিন তাই তো 32 খন 38 তিনাক 6 তারপরে তিনাক হেনাক কাদা 38 খন 41 3 41 খন তিনাক হেনাক কাদা নলে 47 মানে 6 তাহলে নট হইবা প্লাস 3 তাহলে তিনাক হইবা 50 आंसर बी नेक्स्ट बोल निला नौटा लेते बंतु 110 110 তাহলে 5 খন 12 চিকাতে বনি দিয়া 12 খন 26 চিকাতে বনি দিয়া তাই তো 26 খন 54 তারপরে 54 খন তিনা হইও তারপরে তাহলে নোটা যদি বন নেলা 5 খন 12 দিকে করতে গেলে কি হইবো যদি 2 দিয়ে বন গুণা 5 দুগুণে 10 প্লাস 2 তাই তো তাহলে নেই কিনা 12 হই কিনা আর 12 দুগুণে 24 12 দুগুণে 24 প্লাস 2 26 হই কিনা তাহলে 26 দুগুণে 52 প্লাস 2 54 আর 54 দুগুণে 108 তাহলে গুণিত 2 প্লাস 2 তাহলে তিনা হই কিনা না 110 তাই তো 110 তাহলে आंसर सी नेक्स्ट वन निला पाँच खन 8 तारपरे तिना हेना कथा 8 खन 20 20 खन 34 34 खन 76 76 खन 142 नोआना चलका सीरीज हेना कथा लय तबन पे যদি আবো নোয়া বন নেলা কেবন না 5 যদি 5 खन 8 চিকাতে বনি দিয়া তাহলে 5 खन 8 যদি ইদি লাগাবো না তাহলে নঙ্কা কাতে বন ইদি দাঁড়াতে 5 দুগুণে 10 মাইনাস 2 তাহলে তিনা হইব 8 যদি 8 20 বন চলা তাহলে কি হইব 8 দুগুণে 16 প্লাস 4 20 যদি 34 বন দিয়ে তাহলে কি হইব 20 দুগুণে 40 মাইনাস 6 তাহলে যদি 34 76 বন দিয়ে তাহলে 34 না গুণ 2 প্লাস তিনা হইও 8 হইও তাহলে উনকাগে না যদি 76 যদি 142 তাহলে তিনা হইও গুণিত 2 মাইনাস 10 আর 142 যদি
তাহলে জিজ্ঞাসা চিহ্ন জায়গার তিনা হইয়া গুণিত 2 প্লাস 12 তিনা হইয়া কোন লই তখন পে 296 296 তাই তো তাহলে 142 দুই 296 তাহলে অ্যান্সার সি नेक्स्ट पुण्यला हाँ चिके पता नोना डिफरेंस अडॉप्ट करा ताले डिफरेंस नहीं ना 5 তাই তো তারপরে 9 10 8 17 তাহলে প্লাস 7 তাই তাহলে 17 আর 26 যদি গুণ চলা তাহলে প্লাস 9 তাহলে নলে তিন লাগাবো না প্লাস 11 তাহলে তিন হইব না 37 তাই তো তাহলে তিন হইব কোনটা না 37 তারপরে নেক্সট কোন নিলা লাইতে বল পেনাটা ina henaa 69 55 26 13 তারপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাই তো মাত্র 30 সেকেন্ড গান সময় হতাবে আর করা পিনটা नवा दो गंके 5 हुआ हाँ चिके कदा नेल पे हैं तिना है ना नवा 69 तक तो चल का खत्म करा के दले में से गंके प्रथम रे तो इन तो 2 स्क्वायर प्लस 1 के दिन तारपरे 3 स्क्वायर प्लस 4 तारपरे 5 स्क्वायर प्लस 1 तारपरे 7 स्क्वायर प्लस नवा दो नौका कते करा कदा को 56 प्लस 1 नवा चिके कदा 5 5 25 प्लस 1 14 गुने 12 प्लस 1 और তাহলে 3 হইয়া 3 के 3 प्लस 1 4 ना दो उनका सिस्टम करते कराना हम जहां ले तन ओनाते मिलत ना बांग के टाइम से ना सीरीज तो बांग मिले ताले नवा दो नोंका करते कराना नवा दो सीजीएल ना
2019 रे हेज लेना नो क्वेश्चन दो मिटिंग दो कदा ताले एडवांस लेवल ना क्वेश्चन दो नोनका ताहना नेक्स्ट चैनल पे नो चिके कदे 6 44 9 42 जिज्ञासा 40 ताले नो दो चेक नेल तके बुझु कना जे अल्टरनेट सीरीज किना ताले नोडे 40 प्लस 2 42 प्लस 2 44 ताले 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 तिना ये 12 जिज्ञासा ना जगह तिना ये 12 आंसर सी ठीक है निना गान गे क्वेश्चन तेहन दो ताहलना 20 टी क्वेश्चन इन दो मा ताहले तेहन्या क्लास दो नोडे गेबन मुचेद दा मा एनखान मुचे रे सानाम को आर मिद दाव सांगुन सिंगार